Usa ka lalaki karon ang nangita og punuan sa saging kay di naman ay kapalpal siyang tabanidoy. Gikapoy naman ni siya og palpal gamit ang iyahang kamot. Mao gato nangita siya bangag, ngita siya og saging kay iya kining bangagan. Mao man ni binuhatan sa mga Bisaya, mangita og saging, bangagan, unya bimbangon ang punuan sa saging. Suya kay mga Tagalog niini kay ang ilang ginabimbang didto halublak man kay wa man sila mga punuan sa saging didto silang lugar. Mukaon na lang sila og pagpag human nila og bimbang sa simento. Pildi sila sa mga Bisaya kay lami kayo ang punuan sa saging, humok unya basa-basa pagyod. Nagbabalita, Papa Gia. Usa ka lalaki karon ang waan na kabalo sayang buhaton, human nga nasakpan man kini nga gibangagan ang tubo. Nasayran kining tawhanan ni kang kontraktor kini sa usa ka konstruksyon o ganangita man kini og punuan sa saging kay Bisaya man kini o wa man kini nakita nga punuan sa saging kay tuwa man kini sa construction site. Apan nakita kini siya og tubo og nakita siya nga bangag ang tubo og gisulod ni ang tabadidoy dito sa tubo og gikijud-kijuran. Karon nasakpan siya siyang pulman og igo na lang ikatawan og gibidyuhan pagyod. Gipos sa Facebook og karon ulaw kay siya kay nakita niyang tabadidoy nga gamay gisuksok sa gamay nga tubo. Usa ka lalaki karon ang alak ang iyang tabadidoy sa usa ka punuan sa saging. Kini Tagalog di ay kini og misulay kini og pansak siyang tabadidoy sa punuan sa saging apan wa siya kabanta gamay di ay nabuhat niya nga bangag. Gipugos niya sulod ang iyang tabadidoy, nasulod man dayon kay gamay pa man iyang tabadidoy katong gipasulod niya og karon pagburot siyang tabadidoy nagpadayon lang gyapon siya kay wa siya kabantay kay gilamian na og didto di na niya mahulbot ang punuan sa saging. May kay nakadaki ni kutsilyo og gibit-bit na lang ang punuan sa saging nga nagpilit siyang tabadidoy og niadto sa ospital og gipugos sulod ang iyang tabadidoy, nasulod man dayon kay may pa man iyang tabadidoy katong gipasulod niya og kagburot siyang tabadidoy nagpadayon lang gyapon siya kay wa siya hilamian na og didto di na niya mahulbot ang punuan sa saging. May kay nakadaki ni kutsilyo og gibit-bit na lang ang punuan sa saging nga nagpilit siyang tabadidoy og niadto sa ospital og ikatawan siya sa mga doktor kay nagdala-dalag punuan sa saging ni pilit siyang tabadidoy. Nagbabalita, Papa G. Usa ka lalaki karon ang gibasuka unya gigamitan og basuka nga punuan sa saging. Kini mga tawhanan ay kiwa naman sila makita ang RPG nga baligya kay gibawal naman ni karon kitong ato nahitabo nga pagbasuka sa usa ka sakinan o karon nakauna-una sila nga magbuo sila og basuka gamit ang punuan sa saging. Gikuha nila tong punuan sa saging na ilang ginatira kada adlaw o karon ilang gibangagan, gibutangan nila og bala o gibutangan nila og pulbura o karon gitira nila gamit ang iyahang tabadidoy. Naigo karon ang usa ka lalaki apan wa masakite kay tulos naman ang bala sa basuka nga punuan sa saging. Nagbabalita, Papa G. Karon ang ulan human nga wa man gini pasud sa simento kay pangayuan kay ang ipakita ang iyahang disulod kini siya mo eskwela no kini palol siyang tabanidoy apan karon pag disulod eskwela wa naman yang ID og nagkadam sa followers Facebook gipakita ang gwardiya ang iyang Facebook page. Alam ko. Minag gwardiya bawal ka mo sulod wala kay ID ngon siya sikat magtrabaho lang ako page. Yan ko na, wa ko'y labot, muna lang tigag batuta, ulit dito sa inyong balay, pagpalpala lang si Mong Tabanidoy. Igo na lang po siya ni uli, o nagpalpala lang siya sa Tabanidoy, tapad din niya ang punuan niya sa saging. Babalita, Papa G. Usa ka lalaki karon na gikulata dito sa Pilan. Kining bataan ni gikulata kini sa Bisaya kay nagsigi man ni siya sipa-sipa didto sa Bisaya nga nagdula og Grow Garden og lipay unta kay tong Bisaya kinahakita na siya ka Kindi Blossom apan gisipa-sipaan kini sa Tagalog ni barog ang Bisaya og gikumbuhan pinabadang ang bata hinungdan nga naghilak na lang kini sa kasakit may gani wa siya makit og nakitaan pa to apil siya ka kumbo pinabadang. Bagag karon ang usa ka blackboard sa usa ka eskwelahan o magkinig sa estudyante. Kining bataan ni nasayran nga Tagalog kini
na hibaw-an di ay nga gikapoy na siya og bangag og semento ug Sabi ko naman halublak kasi sa'yo. mao gato nangita siya og Wala yun blackboard. Gikapoy di man siya ganahan mo bangag og punuan sa saging kay di man siya kuno ganahan og basa-basa. Mao nga gibangagan niya ang blackboard kay nakita man niya dito si ma'am nagsulat sa una o karon may numduman man niya si ma'am hinungdan nga gibangagan ang blackboard dito siya nagkiyod-kiyod. Nagbabalita pa usa ka lalaki karon ang perting sukoa human kini nangitag pagpag sa restaurant. Wala may gi-serve nga pagpag ang iyahang restaurant ngadtuan kay naamang kini sa Davao. Kay kung sa Manila siya nag-order sa restaurant Sabi na ko ay naman kasi pagpag tag 20 lang ang yahong. Wala yun. Hinungdan nga nagmaoy kini pagabot diri sa Davao kay walay pagpag baligya. Ang pagpag tuas basurahan unya niadto na lang siya sa basurahan nangitag pagpag kay gusto niya kanon kay iyahang ginapangita ang pagpag. Pabalita Papa GR. Karon ang og bani sa saging silang kwarto human nga nasakpan man kini sa gawas na kiyod sa saging didto. Sakpan siya Sabi ko kausa nga naman pangagan sa'yo. ang usa ka saging o gipansak Wala niya yun. ang tabanido naot nga kay gilaw maayo. Ano ni nasakpan naman siya og mo to giputol niya ang saging gibutang niya siyang kwarto dito siya ka kiyod. Sakpan man siya kausa nga pag sa kasaging gipansak niya ba og yang kaot ka kilaw maayo kini kanina sakpan naman siya og magtutol lang niya saging gibutang niya siyang kwarto og karon didto siya ka kiyod-kiyod human nga nasakpan man kini sa gawas nagkiyod-kiyod sa saging didto sakpan man siya kusa nga gipangakan ang saging og gipansak niya ang tabanidoy og pirti niyang kiyod-kiyod og pirti niyang ut-nga-ut ang siya maayo kinintaw na nila sakpan siya og mo gato giputol na lang niya ang saging gibutang niya siyang kwarto og karon didto siya kakiyod-kiyod aron di na siya masakpan og di siya matawag nga palauto nagbabalita Papa Gia. Osa ka lalaki karon ang nawagtang ang iyahang Facebook page human nga kusog pa kini siya mulantaw og mga naghubo-hubo nga checks dito sa iyahang Facebook. Kinintaw ka na tago ito sa pangalang Philippine Looper. Sabi ko Kinintaw naman ka na kasi sa'yo. ibantog kini nga hambugiro o Wala karon yun. na wala ang iyang Facebook page kay magsige man ning search og mga Pinay nga iyang tanawon arong iyang luluan. Kinintaw ka na ni natagbaw na ni tirag punuan sa saging atik-atik ra man siya baktas kimutira man siya punuan sa saging dito sa mga kasagingan ug karon kapoy ra ba si tirag saging nagtanan mo siya siyang cellphone og ginabutang niya sa Facebook unya adto siya magtanan-tanan mga checks. Yintawhanan ni natagbaw na ni tirag punuan sa saging atik-atik ra man siya baktas kimutira man siya punuan sa saging dito sa mga kasagingan ug karon kapoy ra ba si tirag saging nagtanan mo siya siyang cellphone ug ginabutang niya sa Facebook unya adto siya magtanan-tanan mga checks karon nawala niya ang Sabi ko Facebook naman kay sige kasi niya sa'yo. search mga checks di na siya magkaulol di na siya makapalpal siya tabanido igo lang siya sa pagbahay paghilak skilled nababalita Papa Gia. Usa ka lalaki karon ang nagbabuang-buang human nga nasakpan kini nga naay punuan sa saging sa iyang kwarto. Nagduda ang mga ginikanan nene kay gibutangan pa niya og bra og pante ang punuan sa saging og ang sa may pante lapit gibutangan niya og buslot. Pagsulod sa kwarto na pabuang-buang dayon, ningon pa siya nga project kuno silang eskwelahan nga suotan og sinina ang maong saging kay imuhon ko nilang manikin. Na wag yun damha sa mga tao sa palibot nga iyahan ni gikiyur-kiyuran tong maong saging dibutangan man paniyog pante aron maganahan gid siya magunahuna siya nga murag yun og babae usa ka lalaki ang iuna pa upot ang mga saging una ang magamit sa balay naabtan man kay og linog og sa kasagsagan sa linog nagkiyud-kiyud kini siyang punuan sa saging kon gipunit niya dayon umidagan siya sa gawas nakatao pa yung tabanidoy sa punuan sa saging samtang naglinog karon nakagawas sa siya og lipay kay siya kay nasalbar niya Sabi ko naman kasi sa'yo. ang iuna pa og hipos Wala yun. ang iyang punuan sa saging una ang iyang magamit sa balay naabtan man kini og linog og sa kasagsagan sa linog nagkiyud-kiyud kini siyang punuan sa saging og karon gipunit niya dayon umidagan siya sa gawas nakatao pa yung tabanidoy sa punuan sa saging samtang naglinog karon nakagawas